BPF दोलोआ बिसायख'थि देरहानायनि 1 बोसोर जास्लाबैयावनो रायजोनि गोबां खामानि मावगासिनो। बेबादिनो EM मुनमुन ब्रह्मआ गावनि बियाबाव लामा गाज्रिसिन लामाखौ गावनि असे धोनजों फोसाबनानै होदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय महामाया जालाबिला BCDCनि सिङाव थानाय गुगुजरा पार्ट 1 गामिनि सुबुंफ्रा दैज्लां बोथोराव अखा दैनि हाब्रुजों लामा हान्थिनायाव गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानो थांनायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। लोगोसे बे लामानि थासारिखौ लानानै ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा खौसेयै 1 नं पर्बतजरा बियाबनि BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय देरहानानै थांनाय मुनमुन ब्रह्मनि खाथियाव थांनानै लामानि थासारिखौ फोरमायना होयो आरो थाबैनो फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायनि थांनो थाखाय लामाखौ मोजां फोसाबना होनो थाखाय खावलायो। गुगुजरा पार्ट 1 गामिनि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खावलायनाय लोगो लोगोनो नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ गावनि असे धोनजों गासै 300निबो बांसिन ट्रेक्टरजों बाला अन्थाइ सेन्ड ग्रेभेल गारनानै लामाखौ मोजां फोसाबना होनायखौ लानानै ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा EM मुनमुन ब्रह्मखौ साबायखर बावदों। ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। আমার 1 নং পর্বতজোড়ার MCLA বাইদো উনি নিজের ঘরের পয়সা নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কোনো রকম রাস্তাটা আমরা আবদার করছিলাম, এই নিজেই রাস্তাটা বানায় দিছে। এখন আমাদের পাবলিকের জন্য খুব সুবিধা হয়েছে, গ্রামের জন্য। বাজেটটা তো নাই, তাও নিজের কাছে আমরা 2-3 বার যাওয়াতে রাস্তাটা বানায় দিল। খুব অসুবিধা ছিল, আমরা এখন মোটামুটি সুবিধা মতো পাইছি আর কি। রাস্তা ঠিক হয়েছে? রাস্তা ঠিক হয়েছে, এটা দেখলাম রাস্তা বরাবরই ঠিক হয়েছে। নাই বাজেট নাই, এখন কি করা যায় নিজেও তো বোঝা লাগবো না। বাজেট টাজেট থাকলে তাহলে একটা কথা ছিল, আবার সামনে বাজেট এলে তো এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই রাস্তাটা মাটি ফেলা দেওয়ার জন্য আমরা বাইদোকে ধন্যবাদ দিলাম। আরও যাতে সুযোগ সুবিধা করা যায় এটাই আমার কথা। বাইদোর যাতে আমরা আগামীতে জিতাবার জন্য আমরা আশা করবো আর কি। চেষ্টা করবো, হয়তো ভোটটা দেবো বাইদো যে আমার গুরুদর রাস্তাটা যে কইরা দিলে এটা হচ্ছে আমার ধন্যবাদ।